What's up everyone? So mayroon tayo dito mga available. Yan. Ito. So available yan guys. White pearl. May plums. And then pulmas. Yan. Available natin yan. PM nyo na ako. Or comment nyo below. Binibenta ko ito for 1.5 only. May tawad pa yan pag tatawaran nyo. Pwede natin. Madali ako kausap. Tapos ito naman, KML. Ayan. Pulmas din. Ayan. Double plums ata to guys. Ayan. Or triple plums. Ayan. Not sure pa. Ayan. KML. Size nito is mga 2 inch na. Ayan. Mga 2 inch. Tapos ito Camfa. Straight plums. Ayan. Foxter na rin to. May cook na. Ayan, maliit pa lang yan ha. Ayan. Two-tone. Parang two-tone eh. So, yan, binibenta ko yan. Ito naman binibenta ko ng 1.5. Baka pag lumaki yung cook niyan guys, mag-adjust ulit ako ng price. Habang gumaganda, lalong nagmamahal. Yan, so ito Camfa available. Ito KML. KML. Import yan guys ha, puro import yan. Ito KML. Yan. 1.5 din. Pero PM nyo lang ako or comment down below. Yan. Pwede natin yan adjust pa yung price. Yan. Tapos ito Camfa din to guys. White pearl. Yan, white pearl. Yan siya. Yan, maganda. 1.5. Ito. Yan. Binibenta ko rin to. Kaso mahal to guys eh. Sa Vietnam kasi ito nabili. Yan. Huwag na muna natin yung sali. So ito lang muna 3. Yan. So pag may interesado, comment down below. And pwede nyo ako message sa Messenger. rfishcon Camfa. Or rfishcon sa Messenger. Yun lang guys. Thank you. Fish out baby.